minimum power requirements. Sound power, 100 amps, 120 volts per leg, single or three-phase service to supply sound power distro only. Lighting and sound cannot be on the same service. Sound power es en sí la energía que hay que proveer al sistema de sonido. No es la potencia del sonido, sino que es la energía del sistema de sonido. 120 volts per leg, digamos, significa por toma. Single or three phase, digamos, sencillo o en tres fases. Es decir, el sencillo sería monofase y trifásica. Distro only, sound power distro only, digamos, para proveer de alimentación al sistema de sonido exclusivamente. Distro, distribution, es como una abreviatura de distribution. Light power, 400 amps, 120 volts per leg. Three-phase service that is used solely for lighting equipment. Light power, lo mismo, es la alimentación al sistema de iluminación. Si os fijáis, es 4 veces superior al del sonido. Stage power, for artists consisting of two 30 amps, 120 volts services, terminating into 3 professional quality quad boxes. Quad boxes. Quad boxes son las tomas que suele tener cada uno de los músicos en el escenario y que muchas veces suele constar de 4 shucos. Services to be supplied by sound power and position on stage according to attached stage plot. Shore power, for one 45 feet bus, consisting of 50 amps, 120 volt service to be located within 30 feet of the bus parking. Shore power. Shore, digamos, algo lateral, algo que está un poquito al margen. De hecho, significa línea de costa, es decir, el límite. Power shore significa que también hay que proveer de energía a algo externo. En este caso se especifica 45 feet bus, es decir, un autobús de 45 pies de largo, es decir, aproximadamente de unos 15 metros. House electrician must be available to connect this service to artist equipment during loading and available to disconnect during loadout. Loading, lógicamente, es carga, loadout, descarga. Cuidado, no download. Download se utiliza como descarga, pero más por cuestiones digitales de Internet. Generator power. If power is provided by generator, 2 separate generators must be provided for lights and sound separately. Generators must be properly grounded with adequate fuel for operation from lighting companies loading till post-show loadout. Properly grounded. Properly grounded, es decir, puestos a tierra adecuadamente, con una toma de tierra adecuada. Fuel es simplemente combustible. A qualified technician must be on site for the entire duration of both generators' use. Must be on site. Deben estar en el sitio, deben estar allí presentes. Minimum pump power requirements. Hands. Hands es, digamos, lo que muchas veces se conoce como los runner o pipas, es decir, la gente que tiene que estar echando una mano, tiene que estar cargando, descargando, etc. The artist required a minimum of 4 able-bodied people to assist with the unloading, setup, loading, etc. of artist production. Able-bodied people se refiere a gente bien entrenada físicamente, able-bodied people. Hands to be made available at production managers' specified call times
and their services will be required from loading through loadout. Call times. Call times, las horas de llamada, es decir, a las horas que hay que estar. Los call times suelen venir en una llamada call sheet, es decir, en una hoja de llamada, una hoja de citación. Electrician. One house electrician is required at loading and loadout to connect and disconnect the producer's sound and lighting equipment and the artist's shore power. Technicians are to be provided at no cost to producer or artist, including at least a lighting director and pre-show focus crew, and 2 or more competent technicians for both house and monitor system. At no cost, es decir, sin ningún tipo de coste para el productor o para el artista. Crew. Crew se refiere a la gente que está trabajando ahí. Hoy día también se emplea mucho en español. Crew. Technicians are to be available for loading, sound check, performance, and loadout. Light Ops. Light Ops. Ops es una abreviatura de operators, es decir, los técnicos de luces. To follow spot operators are required from 1/2 hour prior to scheduled show time until the artist's show is concluded. Scheduled show time. La hora del espectáculo schedule, estipulada en la agenda. Schedule es agenda, schedule es puesto en la agenda, es decir, anotada en la agenda. Con su hora determinada. In addition, one person to control house lighting. Spot and house light procedures are determined by artist lighting director. Transportation. Purchaser shall provide 1 8-passenger van or limousine with driver to be used for transportation of artist, band, and crew at tour manager's request.